hapon. 13 years ng number 1 ang IFM 91.9 sa Gensan. Sa recent KBP Kantar Media Survey, number 1 na pod ang 91.9 IFM News Gensan nga nakakuha ang 44.88% audience share. Ang 91.9 IFM News Gensan ang nanguna nga radio station sa tibuok Soc-Sargen Region. Daghang salamat mga idol. IFM Express Balita sa Hapon. IFM Express Balita sa Hapon. Mayong hapon mga idol, adlaw na gayud nga Lunes, pizza ono kita sa bulan sa Enero tuig 2024. Happy New Year sa inyo ang tanan. Ang uban na mibalik og katulog mga idol karong panahon na. Ayaw balik na mo mamata na mo diha mga idol. Hapit na pud mo maabtan sa gagabihon. Pag bangon na mo kay ganina na pa magtulog ang uban nga hubog karong panahon na. Balik pod og idawag nato giinom kaganiha balik na mo mata oy. Bitaw, kumusta ang 26 ka mga barangay sa Dakbayan sa Gensan, ang probinsya sa Kayon 12 sa Angani, South Cotabato, Sultan, Kudarat. Lakip ng atong silingang probinsya ang Davao del Sur, Davao Occidental, kao mga takna. Kumusta man ang inyong pagsaulog sa New Year kagabi doon na ba'y maayong sinyales mga idol nga muuswag ang atong kinabuhi sa tuig 2024? Tibok bahing Mindanao, Visayas, Luzon o katibok ang kapupudang Pilipinas, maayong hapon sa inyohang tanan. Kumusta ang atong mga kaigsuunan nga nasubang kanasuran karon nga nakatutok sa atong Facebook Live nga IFM Gensan? Pwede ka mong magpaabot sa inyong mensahe, mga reaksyon o uban pa. Pinaagi sa atong official Facebook page sa IFM Gensan, ang 91.9 IFM News Gensan. Live kita makita sa atong Facebook page mga idol karong higayona. Sa atong mga kaigsuonang OFW nga nakatutok sa gawas sa nasod, maayong hapon sa inyuhang tanan. Karong mga taknaa og Happy New Year pag-usap. Inyong angkorman Ben Tabyalan. Idol Ben Tabyalan. Atong tukiong karong hapon na mga idol. Ang mga gipakatawo sa tuig 2024 sa pizza 29 sa Pebrero ay isaulog ang ilang adlawng natawhan. Kini matag upat ka tuig mga idol, nagsaulog lang in taon sa ilang adlaw natawhan sa pizza 29 sa Pebrero. Ano man idol Ben, basta unya na. Kay ang atong tuig sa 2024 adunay pizza 29. Tanawan yung mga kalendaryo. Tanawan yung kalendaryo February 29 karong mga takna mga idol adunay 29. Itandi ninyo sa ubang mga regular nga kalendaryo adunay tag 28. Ato nang himayon mga idol kung nganong niabot na diha gikan sa Griego nga kalendar nganong niabot nga adunay 28. Ato nang himayon karon og unsa jud kining mga kapalaran sa mga gipatawo nga aduna sa pizza 29 sa Pebrero. Kay lalim ka upat ka tuig, isa lang ka tuig ka mag-celebrate sa imong adlaw na tawhan, no?
Dapat upat ka tuig ka na sa kalibutan na 1 year old pa lang ka, ha? Bihira lang ni nga may tabo. Pero nindot ni siya nga atong himayon kay na ako'y kailaan ni mga idol. Ha? Ako ning classmate kanhi nga ang iyang birthday February 29. Samtang mga idol, adunay usa ka pulis, mga idol, nabutan ning taon sa pusil, kaugalingong pusil, patay. Dito sa Davao del Sur, atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Idol Pentabialan. Alayon usab niya na dismayado karon ang DOH sa mga natalang kaso sa mga saag nga bala sa pagsugat usab sa bag-ong tuig. Adunay nangabutan mga idol o naigo sa mga ginatawag natong stray bullet panahon mismo sa pagsugat sa bagong tuig. Perti yung luuya mga idol o kauban ni ini nakabsan ng taon sinabuhi. Nadismaya ang atong sekretary sa DOH pinaagi ni Herbosa human sa maong panghitabo. IFM Express Balita sa Hapon. Samtang ang atong kapulisan padayon gyapon na nakabantay sa pagbaligya sa illegal nga pabuto. Duyo pa man nga human na ang tuig 2024 apan nasanayan sa kadaghanan nga mamalit gyapon sa pabuto bisag human na ang pagsugat sa bag-ong tuig ug aduna gyapoy illegal nga nagapamaligya sa mga illegal pabuto mga idol. Na maunang nagbando ang labaw sa kapulisan sa nasod nga pahugtan ang pagbantay sa mga nagpamaligya sa mga illegal nga pabutos kasamtangan yapon. IFM Express Balita sa Hapon. 36 minutos na ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Atong saysayon mga idol nga magsaolog sa adlong natawhan ang mga gipakataw sa leap year ning tuiga. Nasayran mga idol, ang tuig 2024 adunay 366 days nga labaw og usa ka adlaw gikan sa 365 kung itandi sa mga regular nga tuig. Kinihuman nga gidugangan og usa ka adlaw ang bulan sa Pebrero sa Pitsa 29 kung asa gipakatawo sa maong pitsa isaulog nila ang pitsa sa ilang adlaw natawhan matag upat ka tuig. Ato ning himayon. So kung nganong makompute na nato na kung leap year ng tuiga, basta ang tuig mga idol, for example 2024, pag ma-divide nimo sa 4 ang sakto why remainder, walay bungkig, buot pasabot leap year na. Ang 2024 mga idol, i-divide na nimo 4, wala man jud na siya nabilin nga isa duha, tulo, buot pasabot leap year na siya. Nasayran mga idol Nasayran mga idol nga migula sa scientifico nga ang kalibutan nagatuyok sa orbit sulod sa 365 in 1/4 days nga gitawag nga revolusyon. Unsa man ang revolusyon idol Ben? Kanang atong kalibutan nituyok sa adlaw. Pagtuyok niya na mga idol, i-complete na niya 365 in 1/4 days, mao nang ginatawag siya revolusyon. Revolusyon ang tawag niya na. Pag mutuyok pod ang atong kalibutan mga idol sa kaugalingong axis, mutuyok siya pa sa iyang kaugalingon, mo nang ginatawag nga rotation. Rotation, revolution. Ang revolution mutuyok sa tibuok adlaw, samtang ang rotation mo na mutuyok sa kaugalingon yang access. Mao nang 24 hours mga idol makasinati kita og kining gitawag natong adlaw og kagabihon. Mao na siya kay ang uban jud nagkuan ba niyan tungod ni mga idol, gibug na ang leap year kalendar nga adunay saktong prediksyon sa klima, sa nasod, sa bulan, sa kalendaryo nga moahilikay sa ginatawag nga calendar climate change. Pero wala gyapon mga idol epekto kay wala man nahisubay karon ang ginatawag natong climate change sa ginapatuman nga kalendar tungod ni sa ginatawag nato nga epekto sa kapabayaan sa mga tao. Base sa kasaysayan mga idol, nagsugod ang paggamit sa kalendaryo sa kapanahunan ni Julio Cesar na ginatawag nga solar calendar. Samtang gimugna ang Gregorian calendar tuig 1582 gimugna ang natawag natong solar calendar. Dinhi nagsugod mga idol ang tradisyonal sa kalibutan nga pagbutang sa leap year calendar nga matag upat ka tuig. Ginasaulog ang leap year calendar. Sa kapanahunan ni Julio Cesar,
ato ni siyang himayon. Kadto wala pa to'y lipyer. Unya aduna may nabakante mga idol kada tuig aduna may 1/4 na ibilin sa adlaw. Aron makompleto niyang pagtuyok sa ato ang kadtong adlaw. Sa kanang sun sa English. Aron masabtan yon. Makompleto. Mao nang gibug na ang leap year. Kung tan-awon ninyo mga idol, kung naamoy mga Google diha, ang 1582 sa Oktubre ana mga idol, bulan sa Oktubre. Wala na siya pizza 5 hangtod sa 14. October 1582, walay October 5 hangtod sa 14. Mao na siya trivia kaon na akong gihatag. Bisag i-search na niyo mga October 1582. Walay pizza 5 hangtod sa 14. Ang kuyaw kayo niya, dinhi nagsugod ang leap year kalendar aron maguba tong Gregorian calendar. Katong sa kanang Gregorian calendar giguba pinaagi sa solar calendar. Mauna siya mga idol. Nindot kayo ni siya nga topiko kung anong miabot sa mga tuig nga adunay leap year. Ang akong classmate ani mga idol, usa siya sa gipakatawo sa February 29 nga karon ang iyang edad basihan nimo anaa pa sa 5 years old. Pero i-times nimo na siya mga idol og kanang 6 years old. 6 years old pa siya karon kung i-times na nimo siya og kuan tag for pila pa. Pila 6 24 pa siya? Mag-7 siya ron. Mag-7 years old siya karon. Kay every man siya kaupat ka tuig. Every ka upat ka tuig, magsaulog man siya sa iyang adlaw na tawhan. 7. Ikapito niya nga tuig ron. Pero times na, nimo sa 4. 31? Dili, oy. Hindi, kuha niya. Kamulay balansi dia. 28 pa siya. Man na siya kay classmate mi adtong panahon na first third year ata siya gipakatawo iyahang nagsaulog siya sa iyang 6 years old. Uya no nga nagipakatawo kas 29 pero ako i-extend na ako sa 28 no. Idol BB Budlat kay ang South Cotabato kuno aduna na natalang 20 mga idol nga nabotahan sa mga illegal nga pabutos kasamtangan. Atong atuan si Idol BB Budlat sa kompletong report, Idol BB Budge. IFM Express Balita sa Hapon. Idol Ben, generally peaceful usab ang pagsaulog sa bagong tuig sa tibok probensya sa South Cotabato. Kini ang gikabutyag ni Police Major Ramel Arguello, Information Officer sa South Cotabato Police Provincial Office kon SCPPO. Sumala pa ni Arguello Idol Ben nga walay mga dagkong krimen nga nahitabo sa probinsya atol sa mga selebrasyon. Pero aduna matud pay mga vehicular accident nga nahitabo sa nagkadaiyang munisipyo nga gilangkuban sa mga four wheels o motorsiklo. Hinuon walay natala nga mga casualties sanglid. Mga nasamdan lamang ang mga biktima. Dugang pa ni Police Major Arguello nga aduna usab mga natalang kaso sa probinsya sa firecracker-related injuries. Base sa datos sa PNP, moabot na sa 20 ka mga kaso sa firecrackers-related injuries ang ilang natala og posible pa kining madugangan. Gani asoy ni Arguello nga sa karon wala pa sila masayod kung aduna bay naputlan og mga tudlo Idol Ben sa mga biktima tungod ang bastang daghan-daghan di ay na kay 20 man na. Pero wala pa may naingon nga naputlan jud. Malay nato na. Kasi oy simbak ko oy. Okay, tungod ang DOH lamang Idol Ben ang nasayod nini. Dugang saysay pa sa opisyal nga sagad gigamit ang mga pabuto ang labi ng kwitis, buga, kundiin mga Idol Ben ang mga menor de edad ang halos biktima nini. Katong sumpay-sumpay nga lata mao maning buga. Kay kadasan biya nya wala na butangan og tape, bungkag ng lata ditsos kamot. Bayay kang mao nang delikado kaayo anang mga iyanang kuan. Pero karon human naman. So maglaom tang wala nay mabutan pero nakamonitor gyapon atong mga kapulisan sa tibok nasod adunay mando Idol BB Budlat nga kailangan makamonitor ang mga otoridad tungod posible gyapon nga adunay ginatawag natong mamaligya og mga illegal pabuto kay ando na mapapabol. Bisag dili na yoy magpabuto. Mas barato naman. Barato naman. Gusto na sanayan ba natong mga Pilipino magpabuto?
Okay, amping-amping mga idol, ug dili na dapat mahugtan na jud sa atong otoridad. Bawal na ang pagbaligyang pabuto. Okay. Idol Ben, samtang gipasalamatan na lamang sa buhatan sa GCPR sa ACPPO ang tanang force multipliers Idol Ben ug ang katawhan tungod sa ilang kooperasyon ug pagtabang sa kapulisan hinungdan nga nagmalinaw ng selebrasyon sa bag-ong tuig sa tibok probinsya South Cotabato Idol Ben. Wow. Okay, Idol Bibirds kontra kakuan. Happy New Year Happy New Year Idol Ben. Happy New Year's sa imong mensahe sa imong mga kuan. Sa tanan na to mga idol diha, Happy New Year sa inyong tanan and we hope that we have a brand new we have a brand new live. We should kanang unsa itong English an idol ben. Ayo, pasubo man tanay. Nagisugdan nimo na padayon na. We should pray always. And then kanang it's a new beginning. Is it beginning? Ano? Pwede na. The new beginning. It's a new beginning. So let's start a year with a perfect and beautiful smile and good vibes. And positive attitude. Okay. Happy New Year nila sa tanan. Basig na yung mga sobrang handa, dadol. Inita tanan. Ayaw na dyan ang kuhan. Ayaw lang salad, ha? Okay. Idol Bibis. Go ahead. Idol Ben, report gikan sa patrol. Para sa matik sa balita, matik sa drama, musika, matik sa public service, kini si Baby Budlat. Alang sa tinod niya numero 1, kini base sa latest Kantar Video Survey. 91.9 IFM News. Jansan. IFM Express Balita sa Hapon. Dagang salamat Idol Bibi Bones sa report. 46 minutos na mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Dead on na kay bal sa balitang balanan ng usa ka pulis nga aksidenteng nabuthan sa kaugalingong pusil atol sa pagsugat sa bagong tuig. Sa report sa Bansalan Municipal Police Station, giila ang pulis sa pangalang Patrolman Janel Sally Pipito, 27 anyos nga residente sa Panta Subdivision, Barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur. Sa initial nga investigasyon, subay sa salaysay sa inahan sa biktima, nakita nini ang iyang anak sulod mismo sa lawak sa ilang panimalay nga nanghinlo sa iyang pusil apan taod-taod na lamang mga idol nakadungog kini og buto og nakita na lamang ang anak nga nahagpa og naligo na sa kaugalingong dugo. Sa kasamtangan mga idol, padayon ang investigasyon sa mga otoridad kung unsa ba ang hinungdan sa maong panghitabo ug nganong napuntaryaman ang bala ngadto sa iyahang kaugalingon mga idol. IFM Express Balita sa Hapon. Imposible man pod mga idol nung nahubog ang mga pulis sa nang higayuna og si kaning si Patrolman Pipito. Kay ginabawal man na sa ilaha. Gabi kayong panghitabo o nagsubo karon ang hanay sa kapulisan labi na dito sa Bansalan Municipal Police Station human sa kalit nga kamatayon in tawo ni Patrolman Pipito. May buto ang gihuptan nini ang serbisyong pusil kay ang gihuptan mga idol punta in taon sa iyang kagalingon resulta in taon mga idol wa jud siya nadala naabot na siya sa kuan walay tambalanan apan nagkanayon ang doktor nga dili na mabuhi in taon ang pulis. Maunang bisag kinsa pa na mga idol nga adunay gihuptang pusil dili jud ta magkumpiyansa mga idol sa posible mga idol nga kalit nga panghitabo. Kung mamahimo mga idol kanang mga pulis gabi kayo ng pagbansay-bansay sa kaugalingon unsaon ang paghupot sa armas aron dili makadisgrasya suban pero nganong niboto man na sa ilang kaugalingon mga idol. Ambot ba kung aduna bay foul play sa inganing panghitabo? Pero kay ang atong otoridad wa pa may pamahayag kay ang ilang gibuhat karon ang investigasyon pa man. Wala pa ta nakakumpirma kung mismo majud sa iyang kaugalingon ang mibutong pusil ug napuntarya sa iyang bala nga nagresulta sa iyang kamatayon. Ang kapulisan nakabalo kung sa ibuhaton ni anang inganang panghitabo. Ang uban pud nagduda sa inganing sitwasyon mga idol nga posible kaya adunay mitero o lisod pud kayo kay naaman sa sulod sa iyang lawak ang panghitabo. Daghan dyan nagtuo nga posible iyahajod siya mismo ang nakapusil sa iyang kaugalingon pero adunay uban nga kadudahan nga nganong ni naman to ang panghitabo. Magpaabot ta sa investigasyon sa kapulisan kung unsa bagayod ang hinungdan sa ingana nga panghitabo. 49 minutos mga idol ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon sa dogang mga isgutanan dismayado si Health Secretary Ted Herbosa sa mga talang 5 kakaso sa stray bullet dungan sa pagsugat sa bagong tuig.
Sumala sa opisyal nga angay responsable ang mga nanag-iya sa mga pusil nga dili angay unta gipabuto sa padulong sa itaas sa tungod walay kasiguraduhan kung asa mapadulong mga idol ang bala niini. Ikasubo usab sa opisyal kini human nga niadtong pagsugat sa duoy ga 2023 walay natalang stray bullet sa nasod. Samtang sa datos sa Department of Health kung DOH nakatala na og 131 ang nabutahan sa mga pabuto sa nasod Pilipinas. Nasayaran usab nga labing daghan sa kaso ang gikan sa National Capital Region nga adunay 113 og gisundan kini sa Central Luzon nga adunay 27 ka mga kaso mga idol. Idol Bentabialan. Posible mga idol nga nadugangan o madugangan paning ingani nga kaso tungod adunay uban nga labinag naa sa mga suok-suok kadapit nabuthan og wala miadtos mga doktor kay tungod nabalaka mga idol layo sa ilang dapit sa mga kabukirang area. Mauna nga nanawagan ang atong buhatan sa Department of Health sa kasamtangan sa mga nabuthan nga kinahanglan ipa-check ninyo, ipasuta niyo damo adto mog doktor og ipalantaw tungod posibleng aduna kini kining gitawag natong tetanus ang pulbura nga miigo sa inyong mga kamot simbako. Maunang painumdum sa ato sa Department of Health nga gikinahanglan nga ipalantaw nato ang atong mga kamot nga nabuthan diya. Kaya ang IFM Jensen wala may puwas sa pagpainumdum nga dili untaing taon magpabuto. Pero medyo gahi man ang ulo sa mga tao, kinahanglan man yun magpabuto. Nya nabutan ang kamot, ang mga mata in taon, mga idol, ang uban isa na lamang ang kakita. Mauna karon ang pinakaluoy kaayong inganing sitwasyon nga nagsugat kas bagong tuig nga gibalutan imong kamot og binahi. Okay, tungod gawas niya na malitman sa mga illegal pabuto kay bakato. Gipaklaro mga idol sa DOH no nga dili lamang ang kadtong mga illegal nga pabuto ang nakapamiktima kundi na aduna usay sa matag dapulo mga idol upat niini halos katunga ang nabutahan sa mga legal nga pabuto. Tanawa na. Maunang ako o yun kung iban na jud ang pabuto mga idol. Kay nga naman idol Ben, gingnan na tamo nga nabutan gani ko. Sige pa mong pangutana nga gusto na nagahin akong iban ang pabuto kay nabutan gani ko. Bitaw idol no? Maunang nasanayan man nato mga Pilipino. Maunang nagpainaot nga wala dyan tao yung nakuha. Di sa Jackbayan sa Jensen o salaman to atong monitor nga nabutan. Samtang mga idol, padayon gyapon nakamonitor ang ato ang kapulisan sa nasod ning kasamtangan sa pagbaligya sa mga illegal pabuto. Base kini sa datos anaa sa 200,000 ka mga pabuto ang nakumpiskas kapulisan sa nasod nga gipay gayon nga operasyon sa nagkadaiyang bahin sa nasod Pilipinas. Naguna sa mga daghan nga mga nakumpiska ang large size na Judas belt o mas na ilang sa tawag nga Goodbye Philippines kamukabat sa 34,000 kabuok. Ang Judas belt di ay mao ni siyang Goodbye Philippines. Gisundan kini mga idol sa 5-star kapina 29,000 og pikulo nga dulan sa 18,000 kabuok. Gawas ni ini na kumpiska usab mga idol sa mga otoridad ang Plapla, Lolo Thunder, Giant Whistle Bomb ug uban pang matang sa mga pabuto. Ibanabanan mga idol nga nagkantidad sa 3.6 milyon ka pesos ang manasangpit nga pabuto nga nakumpiska sa mga otoridad og gilaumang madugahan pa kini sunod nga mga adlaw. Kita mo na adunay 3.6 milyon nga mga pabuto nga gipang kumpiska sa atong mga otoridad mga idol sa nasod. Kasamtangan lamang nga tuig gisayang-sayangan lang ang saraping 3.6 milyon. Kung nabaligya tungod ni sa kaning mga illegal ni mga idol kining mga illegal
illegal ni nga pabutok mo na atong gipang kumpiska sa atong mga otoridad. Ang uban wala man gipang kumpiska kay nakakita man og kanang ang ilang gibaligyang pabuto, kanang maayo gawas ni ana, kanang nisubay jud sa kanang Philippine standard og aduna jud kanang wa jud sila na minuang og aduna jud permit gikan mga idol sa DTI og sa ubang pang-ahensya sa gobyerno nga nakatutok sa pagbantay sa mga pabutok. 55 minutos ang nilabay sa oras alas 4 sa hapon. Natuwa natong pag-greetings pinagi sa atong Facebook page mga idol. Kadyo Bilina Jamora, Happy New Year idol. Kuyawa dyan nimo, Happy New Year diya nimo. O kang GB Bakunon, Happy New Year mga idol. Kita na jud ta ka. Nakakita na ka sa kuha. Asa ko nimo nakita idol? Kuyawa niya kakita na daw siya sa kuha idol. Maayong hapon di animo kang J Bangunon. Nakakita na jud daw siya sa kuha. Maayong hapon sa inyo. Idol dagang salamat sa inyong pag-uban kanamo sa tuig 2000 kinitawag natong 2023. Og maglaom mi sa tuig 2024 magpabilin ang iyong suporta sa amo sa tua. Kay kita nag-isip man tag number 1 stock na yan sa Jensan og nagpabilin ang among kasing-kasing og wala punta. Walay mabuhat ang IFM Jensan. Atangin ninyo ugma ang formal na jud ugmang adlaw balik ang tanan nga mga empleyado sa IFM. Ang tanan programa ugmang adlaw balik na. Ganina manggod mga idol ang uban na-suspend ang kanang naatubang ubang programa tungod ang uban na gikapoy na ay handa-handa na ay ginabuhat sa ilang pamilya unya wala nakamata kay tungod sa kakapoy mga idol. Ugmang adlaw balik na. Lakip na ang pagpanghatag og mga papremyo sa IFM Jensan balik na ugmang adlaw. Kang Victor Neri idol maayong hapon, Happy New Year dol. Happy New Year po nimo dia. Taod-taod mga idol, makauban nato si Idol Bibi Budlat alang sa paghatag sa mga impormasyon. Og kani nga palingaw kaninyo mga sunatang nindot mga sunata. Ako nga taod-taod. Og aduna labay Idol Bibi Budlat balik na ba atong luto kaong hapunan no? Balik na taod-taod mga idol. Nang atang-atangin ninyo mga idol. Katong gustong man ambot kung karon ba o pizza dos pa. Natatong nang tan-awon unya mga idol kay basig na ay uban nga nakataya. Unya malay mo kadtong niaging adlaw di ay aton ning lakbitan mga idol sa katong midaog taga South Cotabato ko no. Dako to mga idol atong tan-awon pila toy daog adto di ay. Kay basig sa tuig 2024 mga idol. Adunay matawag natong kuan. Sa ninyo, Miga 645 mga idol. Taga South Cotabato Santo Niño. Sang haya-haya aning tawhanan ni 23 million pesos mga idol ang iya intawong nasakmit. Ay naku, sugaton niya ang tuig 2024 nga puno sa kalipay og walay kabutangan 23 milyon. Unsaon na nimo kawon paggasto nga ana kadako mga idol no? Kiyawa jud ni ana. Makakuan na jud ka makapatukod na ka sa mansion makatukod na jud ka sa panimala di ka katukod og mansion pero makatukod jud kag panimala makapalit jud kag lula makapanegosyo ka ana 23 milyon kada ko ana pangatag man ya baka naman idol. Tingala na lang ka ni miari siya mga idol sa IFM Jensan ako tong nidaog elang mugsaba na adiri ang kuan ikaw idol Ben 20 mil mo ha. Ay. Piling nako ani wa pa niya nakuha ni kay ana pa man madto pa man siya sa Kauluhang Manila. Pwede kong himuong bodyguard ana 1 million ako Di taw no kinsa man inganing tawahanan di man jud na magpaila. Naot ta mga idol nga dili niya kalimtan ang kadtong walang-wala nga manghatag bisag dili na niya ikuan kay perting surety no nga nang panghitaboan ano. Nya pwede pud ko modawat ako idol. Wala na tayo oras mga idol tangi ko ninyo ugma sa mga oras sa mga sibiyanan alang sa pagkatod sa mga impormasyon. Dagang salamat mga idol makausa Happy New Year sa inyo ang tanan.
Dagan salamat po ka Idol Baby Budlat nga nag-report kang hapon ang kaning si Idol Baby Budlat bisag 24/7 ni siya trabaho gyapon. Ana siya kabagtik. Kuan kanang agresibus trabaho. Believe jud ako ni. Believe jud kayo. Inyong angkorman, Ben Tabyalan. Matik sa balita, matik sa drama ug musika, matik sa public service. Ang tinod nga number 1, base ka na sa pinaka-latest Kantar Media Survey, 91.9 IFM News Jensen.